ayan po yung ating butin. Tuturo ko sa inyo kung paano ikabit itong butin niya, pinaka-butin gas dito sa gas. Okay, tawag nyo muna to. Yan, kasi dito kayo magluluto. Tapos tanggalin yung takip, tapos isalpak nyo ito dito. Salpak nyo yan, aangat naman yan. Kailangan sakto dyan. Yan. Yan. Okay. Meron yan alam nyo na. Ayan, may nakikita kayong ganito sa may takip, talukap nya. Sakto nyo dyan. Siya yung magsisilbing lock. Tapos ngayon, ito babatakin nya yun para sumikip siya. Okay, tingnan nyo tingnan nyo mabuti yung video mababakit siya. Ayan o, kita nyo. Ayan o, ayan o, ayan o. Okay, yan, yan na yun, ready to pihit na yan. Ayan, sarado nyo lang. Tapos hindi nakasarado na yan. Ganun nyo lang magtitik yan. Yun. Di ba? Ganun lang kadali. Patayin nyo. Tsaka nyo ito iangat para safety. Okay, ganun lang kadali.